तो शुभ सकाल साଙ୍ଗ ମାନେ तो बर्तमान ହେଇଛି ସକାଳ 4:20। तो बर्तमान आम 3 जन बाहरलु मो दिहको चंडीखोल छाड़ी मुझे बाहर तो सरीगला 2-3 घंटा आसिक शोई पड़िलु टे घरे। तो बर्तमान बाहर पूरा देखो शीत प्रबल शीत यही तौलिया आउ हेलमेट फेलमेट देकी चलती माने एत जोर ठंडा हो पूरा पानी भाया ठंडा ना कौन। तो ये जीवा हाँ ठीक अच्छे आम आस्ते आस्ते माड़ी जा चंडीखोल मिनिमम 45 किलोमीटर खंडे हम। तो देखा पहुँचिकी देखा कौन करवा कौन राति तो बर्तमान पूरा राति 4:20 ना शीत पूरा माने भयंकर शीत हो। तो अब जा बाहर ओ हाथ थरे दूसरी जोर शीत प्रबल शीत कहीं भी आसुना आम खाली चलते रास्ता पूरा फंका सीधा धरी मोर तमें तो रास्ता एत जानू थरे थरे चलते चा टे मारदे पलिया शीत जोर हो ना तो पीदे आसनु पीदेवे टे चलो गोटे पीदे हाँ ठीक है अब शीत छाड़ एकाथरे जो शीत हो शीत छाड़ नहीं दिंतु सकाल स्पेशल चाटा आमर आ गोटे बंधु पीऊना चा से पीबन गरम हो जाए ना कौन गरम हो गया ओहो चाटा पीदेलु टे बॉडी गरम है चल देख तो शीत कर गरम हो ठंडा हो गरम तो सांग मैंने एवं आसिक पहुँची गलुणु पाखापाखि बालीचंद्रपुर पाखापाखि शीत एत जोर हो खाली चाह पी पी बाट जाऊ हाथ पूरा कोलाप्स हो जाऊँ पूरा बाट चाह टे नमाइले हेनी उफ हाथ पूरा माने पूरा बरफ भाया हो जाए कोलाप्स हैंडल धरी होनी टे चाह पी गरम हो पड़ू। हाँ तो रास्ता अधा रास्तार आम अच्छु यहाँ हूँ चा स्टल जा चाटा मारदबा आनु कचा उड़ा जहाज जे उड़ू ना कौन ना तो पीबू पीबू न चा ठीक अच्छे कौन खा से तो दौची आसीगला गरम चा पूरा चा पीदेवी चाटा को पियो जबरी कम खाऊँ जानी कोची 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 आहा पानी ढाल दे पूरा चिची देकी पड़े सकाल पी बकरा पी हाँ राहुल के लिए बकरा रास्तार सामने चा पीऊलु देखो केते माकड़ ए गछरे बसछन देखले रेडी हो गली यहाँ नदेले मुंडे मुँह कान फान न बुझे भाई एत जोर ठंडा हो
ହାତ ତ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ବଡି ବି ପୁରା ସେଇ ଜ୍ୟାକେଟଟା ଆଣିଥିଲି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ବଡି ବି ପୁରା କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଆସ ଭାଇ, ଏ ତତେ ନୁହଁ ବେ ଭାଇ, ଖାଇଲୁ ଶଳା ଥଣ୍ଡା ପିଉଛୁ ଏତେ ଶୀତରେ। ଶଳା ଉପୁରି ଶଳା ମିଳିଲା ବୋଧେ ମାରିଦେଲୁ ଆଉ, ଉପୁରି ପାଇଲୁ ଥଣ୍ଡା ପିଇଲୁ। ବକରା ହେଇଗଲା, ଚାଲେ। ତୋ ମୁହଁ କଣ ପୁରା ନାଲି ପଡିଗଲାଣି, ଏ କଣ କଫି କରୁଛୁ ନା କଣ? ଥରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ କଫି କରୁଥିଲା, ଅମରାପଲ୍ଲୀ କହିଲା ସେଇ ଯେ ଚଷମା ପିଲାଟା ପଛରେ ବସିକି କଣ ଖାଲି ଅନଉଛି ବାଲୁ ବାଲୁ କି, ସେଇଆକୁ ଚେକ୍ କଲ ଏଇ ଯୋଉ ଚଷମାକୁ, ଆଉ ମୁହଁ ପୁରା ନାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ମୁହଁ ନାଲି ପଡିଯାଉଛି ପୁରା କିନ୍ତୁ। ବକରା ଟିକେ ଚା ପିଇ ଦେଇକି ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଭିମୁଖୀ। କଣ ବକରା ଖାଇଛି କଣ? ଗୋଟେ ପିଇଛି, ପୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପିଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଟିକେ ନିଦ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଖି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଟିକେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି 1:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ବୋଉ ବି ରୋଷେଇବାସ କରିସାରିଲାଣି, ଯିବା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବା, ଆଉ ତାପରେ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ। କ'ଣ କରିଛୁ ରୋଷେଇ? ରୋଷେଇ ଆଜି ବା ଯୋଉ ଶାଗ ତରକାରୀ, କୋବି ଭଜା, ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା। ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା, ଇଏ ରହିଲା ଭାତ। ଏ କ'ଣ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ? ଏ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଗ୍ରୀନ ମଟର ଆଉ ସବୁ ପଡିକିରି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ଆସିଗଲା, ଖାଇବାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଥିଲି ତ ଭଜା, ଇଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭଜା, ଭାତ, ଇଏ ହେଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ତରକାରୀ। ଖାଇଦେବା ଆମେ।